गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? टाइटल में लिखा हुआ है, टाइटल में नहीं बल्कि थंबनेल पे, कि गोल्ड रखने वालों को बहुत बड़ा मुनाफा हो गया। गोल्ड ने सबसे बड़ी क्लोजिंग दी है, सबसे बड़ी क्लोजिंग 2400 में एवर हाईएस्ट क्लोजिंग है ये। और 2400 में ये क्लोज कभी नहीं हुआ, कई मरतबा 2400 में गया है, आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। लेकिन ये वापस 2300 में आया है और 2300 में भी गिरता चला गया है। तो ये एक बड़ा कारनामा हो गया जी गोल्ड का। और अब 2500 तक का सफ़र हो सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो गोल्ड रखने वाले हैं वो खुश हो गए, उनके लिए एक बड़ा मुनाफा उनका इंतज़ार करता रहा था और उन्होंने लिया। आप लोगों में से कई बड़े एतराज़ात करेंगे कि मैं तो मना करता रहा गोल्ड ख़रीदने से। यकीनन जो चीज़ हमने कही होती है उसे हम भूलते नहीं हैं, हमें समझ होती है कि हमने बोली है, समझ की वजह से ही तो बोली होती है। इतने हाई रेट पर गोल्ड परचेज़ करना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन जब ये 2391-92 से जब ये नीचे गया तो हमने 2375 टारगेट रखा और 2375 और 65 के दरमियान टारगेट रखा कि हम ज़रूर कुछ ख़रीद लें। तो हमने हमारे कई जो ग्रुप के मेंबर, ये ग्रुप हमारा है, यकीनन ये आपके लिए फ़ीस से है, आप फ़ीस अदा करेंगे तो इसमें आ सकते हैं। इसका नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा अगर आप शामिल होना चाहते हैं। अच्छा खैर, हमने फ़िज़िकल गोल्ड वहाँ से कुछ परचेज़ किया। हमारे एक बच्चे ने 2396 के करीब भी जाके परचेज़ किया था और बड़ा रिस्क लिया था। मैंने मना किया था उस वक्त, लेकिन उसने किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये बात सही साबित हुई और वो अमल सही साबित हुआ और वो मुनाफे में कल निकल गया। कल कई लोगों ने अपना 75% से लेके 100% तक निकाल दिया है गोल्ड। अब परचेजिंग टाइम आ रहा है, परचेजिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये पता करना है। मैं हाई रेट्स पे असल में, देखें बच्चों, मेरा जो चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ बहुत बड़े डीलर नहीं देखते, छोटे 2 तोले और 1 तोले वाले भी देखते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है। किसी ने कर्ज़ लेके इन्वेस्ट कर रहा होता है, किसी का कोई और मसाइल होते हैं। वो अगर इतने हाई रेट पर अगर हम उसको खुली छुट्टी दे दें तो वो तो बेचारा ये समझेगा कि अंकल ने कह दिया है तो आज मैं ख़रीदूँ, कल मैं एक प्लाजे का मालिक बन जाऊँगा। और फिर वो क्या करता है, ख़रीद लेता है और इतने हाई रेट पे जब वो फंस जाता है तो रोता है। जबकि जो ट्रेडर्स हैं, अगर उन्होंने एक पीस ख़रीदा है 2410 पर और वो नीचे आ गया तो उन्होंने दूसरा पीस ख़रीद लेना है 2370 में। फिर नीचे आ गया तो उन्होंने परेशान नहीं होना, उन्होंने अपना माल पूरा करना है। फिर उसने और नीचे से एक पीस ख़रीद लिया और 8-10 पीसों तक ये मामला पहुंचा। जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से उसको मुनाफा मिलता गया और क्लियर होता गया। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को समझा करें तनकीद करने से पहले। अभी जो गोल्ड का जो हाई गया था वो आपका गया था 2419, ठीक है, और लो जो है 2422, सॉरी, और लो जो है 2373, अभी 2414 पे है। रेट आया हुआ है 2,42,470। उम्मीद है कि आज थोड़ा बढ़ेगा भी, क्योंकि ये कल रात का रेट है और इम्प्लीमेंटेशन तो आज होनी है। 2,43,070 रुपये पीस का बाइंग और सेलिंग का। रवे का 2,40,475 और 2,41,075 ये रेट्स हैं। और कल मुझसे किसी सिस्टर ने भी पूछा बेच दूं, तो मैंने कहा यकीनन बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है बेच दीजिए। और वो उन्होंने ठीक है अपने टाइम पे बेच ही दिया। इंशाल्लाह ये उनको फिर अल्लाह ताला मौका देगा। अच्छा खैर, तो ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग में कल क्या हुआ? ऑनलाइन ट्रेडिंग में हम बिल्कुल 100% श्योर थे
کہ ہم نے اوپر کے جو لیول بتائے ہیں وہاں سے ہم سیلنگ لیں گے. ہم نے سیلنگ لی بھی. میں نے 2402 سے سیلنگ 2 اور 5 کے درمیان سیلنگ کا کہا اور لی گئی. سیلنگ لیتے ہی جب وہ پہلے $2-3 فائدے میں آئی تب مجھے تیزی سے یہ احساس ہوا کہ یہاں پر ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی سیلنگ. ٹھیک ہے لیول بتایا ہوا تھا بٹ اس کے ساتھ اسٹک نہیں رہنا چاہیے تھا, کچھ دیر تامل کرنا چاہیے. میں نے بچوں کو کہا فوری طور پہ نکل جائیں, جتنے آ رہے ہیں پیسے اتنے. وہ $2-3 پہ نکل گئے. اور اس کے بعد جو یہ بائنگ شروع ہوئی ہے تو بس پھر نہ پوچھیں. وہ لوگ 2 قسم کے لوگ تباہ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے ایس ایل نہیں لگایا اور وہ ایس ایل مطلب اب یقیناً آج ان کے میسیجز آنے ہیں کہ انکل ہم پھنس گئے ہیں, ہم سیلنگ میں پھنس گئے ہیں, ہم 80 سے سیلنگ میں, ہم 86 سے سیلنگ میں, ہم 90 سے سیلنگ میں. او بھائی ایک ایس ایل ہٹ ہوتا ہے نا, ساری میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایک ایس ایل ہٹ ہوتا ہے ساری ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے. کل بے شک ہم نے منافع اٹھایا چھوٹا سا $1.5-2-2.5 کا, لیکن وہی ہمارا ایس ایل تھا. ہم نے اسی سے ڈائریکشن کو سمجھ لیا اور اس کے بعد میں نے جو اگلا دیا وہ میں نے کہا 25 اور 30 کے درمیان اگر گئی, جو کہ تھوڑا سا مشکل بھی نظر آ رہا تھا اور مشکل ہی پہ ہی جا کے بھائی سیلنگ نکلنی تھی, ویسے نہیں نکلنی تھی. تو بس وہ ہوا. اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے اپنے طور پر اسکیلپنگ ٹائپ کی بائنگ کی طرف, ٹرینڈ اوپر کی طرف تھا. ہمارے جو ٹیچر ہیں شاہد صاحب, انہوں نے بھی مجھے ایمرجنسی کال کی. وہ ایک ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا سر سب کو روک دیں سیلنگ سے. تو بس میں نے فوری طور پہ تمام لوگوں کو روکے رکھا کہ بھائی سیلنگ نہیں, آپ جو باقی جو مرضی کریں, میرے پاس اوپر کے لیے کوئی وہ یعنی بائنگ میں بھی میں آپ کو بس یہی ہے کہ ڈپ سے بائنگ لیتے رہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے بہرحال کل کا دن بڑا اچھا گزارا. آئل میں تھا ہمارا 79.50 پر ہم نے سیلنگ لینی تھی, ہم نے لی. ابھی وہ سیلنگ چل رہی ہے, تھوڑے سے نقصان میں بھی گئی ہے. تو خیر ایس ایل لگا ہوا ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. ایس ایل $4-5-6 کا ہوتا ہے. تو اگر وہ ٹریڈر ہی نہیں ہے جو $4-5-6 لاس نہ برداشت کر سکے, تو ایسے لوگ جو کہ لاس نہیں بیئر کر سکتے, لاس نہیں اٹھا سکتے, ان کو چاہیے کہ وہ بھائی ٹریڈنگ کے اندر نہ آئیں. اچھا جی, جنہوں نے نئی اسٹارٹ کرنی ہے ٹریڈنگ, نیچے ایکسنس کا لنک دیا ہوا ہے, اس کو کلک کریں, ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد ٹریڈنگ میں آ جائیں. مشورہ چاہیے تو میں حاضر ہوں, نمبر موجود ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو مشورہ بھی کوئی, اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا, تو صرف مشورہ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی. خدا را الزامات نہ لگایا کیجئے کہ بھائی آپ نے کہا تھا, بھائی ہم نے کہا تھا, آپ نہ کرتے, یہ بات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.